mama papa, tanda janji, kata pasti di kota buktikan pada mereka. Bawa akal, jadi bekal, ikut padi, untuk berisi selamat jiwa. Dikandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. Selamat jiwa, dikandung kental, menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, UBKL, wow, UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow, UBKL, wow. Assalamualaikum, salam sejahtera and a very good afternoon to all viewers. Welcome to our FB Live. Meet us real time via UniKL Malaysian Institute of Information Technology Facebook page. I am Roslina Wati Jaafar and I will be your moderator for today.
In era of online marketing, digital content merupakan salah satu cara untuk mempromosi produk dan services yang disediakan oleh syarikat dan juga organisasi. Creative content dapat menarik minat pengguna dan juga potential customer. Okay, sebagai contoh, saya boleh bagi setiap tahun kita menanti-nantikan iklan hari raya yang dikeluarkan oleh syarikat yang terkenal. Sebagai contoh, iklan raya Petronas yang selalu kita nanti-nantikan dengan jalan cerita yang catchy, yang kadang-kadang menyebabkan kita gembira, kadang-kadang menyebabkan kita sedih. Okay? Selain daripada itu, kita juga dapat melihat banyak poster yang menarik di website dan juga di sosial media yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Contoh yang lain, animasi dan juga komik diguna pakai untuk mempromosikan perkhidmatan dan produk. Contohnya Shopee's Freaky Friday, dan selain itu bagi mereka yang biasa menggunakan aplikasi mobile ataupun mobile apps, aplikasi tersebut merupakan sesuatu yang user friendly dengan UI UX yang sangat menarik. Dan banyak lagi lah konten-konten kreatif yang kita boleh jumpa di dalam kehidupan kita seharian. Okay. So oleh itu today kita akan discuss satu topik yang menarik, iaitu be bold in creative industry. Okay, how to make yourself be seen in creative industry. Okay, joining me this afternoon, okay, is three panels representing three various organizations. Okay, the first panel is Madam Zuriani binti Abdul Ghani, a multimedia lecturer at UniKL MIT. Okay, the second panel is Mr. Muhammad Mahfuz bin Idris, a web artisan. Okay, and the third panel is Mr. Muhammad Zul Akid bin Azadin, a multimedia designer. Okay, selamat datang everyone. Thank you for joining me for this webinar. Thank you. Okay, so now I would like to invite all the panel to introduce themselves, starting with Madam Zuriani Abdul Ghani. Okay, dipersilakan. Assalamualaikum everyone. Terima kasih semua sebab invite saya. So nama saya Zuriani binti Abdul Ghani. Saya lecturer di bawah Creative Multimedia dan Animation section di MIIT. So currently saya as a program coordinator untuk Bachelor of Multimedia Technology, Honours in Multimedia Design Technology, ataupun dipanggil sebagai BIMD lah short form dia. So I have like around 15 years in teaching experience daripada a few college until now. Saya di UniKL dah selama lebih kurang 12 tahun. So subjek yang saya mengajar currently is typography design. Itu saja dulu. Okay, thank you Madam Zuriani. Okay, seterusnya Mr. Mahfuz, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Dengar Dengar. Okay, Alhamdulillah, semoga semua sihat lah ya. So, nama saya Muhammad Mahfuz bin Idris. Sekarang sebagai Chief Technology Officer di Richcore Media. So, mostly handle all the project IT, all the back end, all the front end, UI, UX things dekat company. Yep, that's a basic me lah. Alright, thank you Mahfuz. Thank you. Okay, our last panel, Mr. Akid, dipersilakan. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Zul Akid, tapi panggil saya Akid je lah. Saya sekarang bekerja sebelum masa sebagai multimedia designer di blog HQ. So saya, role saya adalah prepare untuk semua marketing collaterals apa semua dekat company yang sekarang ni. And then saya adalah alumni BIMD daripada UniKL MIIT. So BIMD stand for Bachelor Multimedia Technology in Interactive Multimedia Design. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Akid.
Alright, okay. So kita dah kenal semua panel-panel kita pada petang ini. So let us start the show. Kita mulakan dengan wakil akademik kita, Madam Zuriani. Okay. So soalan saya yang pertama, okay. Sebagai seorang program coordinator, boleh tak berikan sedikit overview berkenaan Bachelor of Multimedia Technology, Honours in Interactive Multimedia, ataupun di UniKL MIT kita kenali dia sebagai BIMD, dan juga career path lah untuk graduan dalam program ini. Okay, thank you. So nak cerita pasal BIMD program kami. So as program coordinator, saya ditugaskan untuk menjaga course which is Bachelor of Multimedia Technology, Honours in Multimedia Design Technology. So course ni, this program ada sebanyak, this program is this program adalah program yang selama 3.5 tahun. Maksudnya 7 semester lah in total. Okay, so for creative multimedia, this multimedia design course ni, kita offer creative multimedia field such as digital media. Okay, dalam tu studies in digital media, UI UX design, visual effects, sound, video production, 2D, 3D, web design, web development, game design and interactive multimedia, dan banyak lagi lah. Sebenarnya creative multimedia field ni is very broad, sangat-sangat luas bidang dia, not only focus on the multimedia itself, dia sangat meluas. So student kami dapat develop design dan multimedia skills through this kind of combination of individual and practical group project juga semasa belajar di UniKL, and kita also have theory juga. This program also has a very strong emphasis and exposure to industry-based project. So kita ada linkkan project-project dengan industri juga. So as this is a hands-on experience punya subject ataupun course. Okay, kalau nak cerita pasal career path, memang macam saya cakap tadi, dia ada banyak, very broad of ni. Maksudnya in term of the pekerjaan yang diorang akan dapat selepas tamat pengajian, istri banyak sangat cabang-cabangnya, and antaranya they can be a designer, okay, work dalam design field, media field, creative arts, information technologies, communication technologies, or even nowadays kita ada online and digital business. So that kind of field yang membantu ataupun akan student kita dapat bekerja di that kind of field lah. That's the career. Thank you. Kita ada dulu untuk multimedia program dan career path. Alright, okay. Satu lagi soalan as an academia, kalau kita tengok sekarang ni teknologi sentiasa berkembang, okay. Jadi macam mana you cope with the industry requirement supaya apa yang disampaikan ataupun apa yang diajarkan kepada pelajar tu is related kepada industri. Okay, so pensyarah-pensyarah di sini juga kita diberi peluang untuk gain our experience dengan industri partner, sebagai team dengan industri partner. Contohnya TV Al Hijrah, which is one of the biggest production yang dah hired ataupun kita ada team lah yang buat projek dengan TV Al Hijrah. Contohnya salah satunya dengan Al-Quran dan Sains, that is one of the program TV Al Hijrah. It's a 3D animation, student kami dan juga pensyarah di section kami yang work together dengan TV Al Hijrah. Okay, and then dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga kita ada join their expo. Kita buat opening montage.
Okay, and then untuk KLCC Urus Harta, also one of the biggest project yang they come up with virtual reality untuk the program KLCC Urus Harta program lah. And then MARA also, because kita ni anak syarikat MARA, so memang banyak sangat projek dengan MARA, is one of the industry. Dan saya juga sebagai trainer untuk content creation, pernahlah jadi one of the trainer untuk bespoke program before this. So basically that is one of the real industry environment yang even the lecturer dapat peluang lah untuk bekerja bersama dengan team atau bersama-sama dengan industri as a team. Okay. Right. Okay, thank you Madam Zuriani. Okay, so now kita pergi kepada panel kita yang kedua ya, iaitu wakil daripada industri dan juga alumni BIMD juga Okay, Mahfuz ya. Boleh tak ceritakan sedikit tentang you punya peranan ya dalam organisasi sekarang ni? Alright, terima kasih Puan Roslinawati. Okay, so itulah tadi nak cakap alumni juga kan, so Puan dah cakap dah. So saya alumni juga UniKL, course BIMD. Okay, so berbalik kepada soalan peranan mostly cover all the IT requirement. So let's say we have a project, so kita kena of course lah kena ada meeting dulu kan. Pas meeting kita study all the business requirement. So daripada business requirement tu kita convert ke IT technical project requirement lah. So from that my role untuk kita berapa lama punya timeline kita deliver, berapa cost yang dia perlukan, berapa resource yang kita perlukan. So bila dah come out dengan all the IT technical project management, so kita come back to the stakeholder lah untuk propose what is the best solution based on the business requirement. Okay, so selain tu bila dah start project, peranan saya yang akan lead all the programmers lah, all the programmers, all the IT designers, all the stakeholders outside from the other entities lah. Okay, so bila dah start apa semua, proses seterusnya of course lah ada some design punya framework kan, like UI, UX, sketching, design kan, daripada design convert ke code jadi ke function, wireframe. That's basically my role dekat on the project and also organization lah. So sampailah ke deliver and also deployment into the production punya environment lah. Okay, so selain tu dekat company juga kita manage all the products yang ada dekat basically as project handle all the product such as the software as a service, so product kita sendiri kan. So whatever user dah pakai, customer dah pakai all the products, so they come up dengan feedback. So kita juga, saya sebagai lead as in organization kena study all the feedback, all the requirement, and also whatever bugs yang ada dekat sistem pun kita kena lead before kita hand over to team lah untuk to further action daripada team lah. Okay, so selain tu banyak lagi lah sebenarnya kan. So even meeting pun mostly kita work with other partners as a multimedia punya student. So kita come out dengan proposal on the IT side, on the creative side, on the design direction. So maybe nowadays we call it art direction kan. So kita come out dengan proposal dan baru propose dekat client. So I cover all the front end from start sampailah ke hujung deployment ke environment production lah. Yep. Okay. Alright, okay. So basically apa yang menyebabkan anda memilih bidang multimedia ni sebagai kerjaya lah Kenapa memilih bidang multimedia ni in the first place? Okay, so start tahun 2005 course diploma multimedia. That time 2005 dengan phone apa semua tak ada, just Nokia kan, Ericsson, Sony Ericsson. So that time tak terfikir apa tu multimedia kan. So saya dulu belajar dalam seni.
So semua pakai watercolor, color pencil. So bila kamu belajar multimedia ni, daripada art punya fizikal tu dia convert kepada digital. Itu yang membuatkan lagi saya minat lagi untuk teruskan belajar multimedia ni lah. So semua ke digital, daripada watercolor ke digital color kan. Lepas tu dari segi sistem macam mana ianya berfungsi. So dengan perkataan bagaimana tu yang buatkan saya nak tahu lebih lanjut. So yep, basically cover all the multimedia lah kan. So macam sistem, all the coding, all the infra, all the framework back end. In term of front end pula, design macam nak suitkan all the things. So from that yang saya memilih untuk terus study sehingga sekarang lah, all the media, all the things. So another things is macam tadi ada madam cakap kan, virtual reality. So dekat UniKL lah saya first belajar virtual reality. Itu lagi membuatkan saya nak belajar lagi. Ia melibatkan hardware, ia melibatkan software. So semua media, audio, video, all the VR things. So like example macam Iron Man kan. So bila kita tengok movie Iron Man, wow, macam mana dia buat? Adakah kita boleh merealisasikan augmented reality tu dekat current punya environment sekarang ni lah kan. So the words bagaimana tu yang membuatkan saya sehingga sekarang lah masih di media punya multimedia punya industri lah. Okay. So soalan terakhir saya untuk the first round ni, macam mana untuk menonjolkan diri anda dalam industri kreatif yang agak kompetitif ni, apa cara ke ataupun apa kelebihan yang anda lah untuk menonjolkan diri anda dalam bidang ni? Wow, soalan dia. I think kalau cakap dengan Aki, cakap dengan Madam pun, oh apa nak jawab ni kan. Oh, yeah. Okay, soalan ni. Kita santai lah. So berbalik kan, make yourself to competitive industry. So ianya kena dengan tajuk hari ni, we call it be bold. Kan? So for me, you need to be bold, be yourself and invest in yourself. So bukan selepas you keluar grad, even you kena start sekarang pun, even you masa student, you kena be bold, you be yourself and invest yourself lah. So in terms of be bold, maybe you need to have a personal branding. So like example, in webinar ni kan, so whatever webinar yang networking ada buat, kita try to attend lah kan, to try make networking. And of course, kena market yourself lah kan. Kalau tidak, orang tak tahu. Even in university pun kalau you market in terms of lecturer punya part, if lecturer tahu yang you boleh buat, dia akan promote other things. So one of the thing yang boleh menunjukkan lah be bold. So be yourself, kena bercakap lah and don't be shy lah kan. So I think nowadays student kadang malu kan, kadang dia boleh buat tapi dia nak cakap tak boleh kan. So secara tak langsung pun itu yang membuatkan saya belajar sikit-sikit kena bercakap jugalah kan. Dulu saya malu juga nak cakap tapi daripada pengalaman tu yang membuatkan ini penting lah untuk don't be shy, kena bercakap. And satu lagi, invest in yourself, macam saya cakap tadi, in networking. Nowadays 2 years ni pun semua webinar kan. So kalau mana-mana ada online webinar, kalau boleh datang attend kan. Kalau contoh dekat Eventbrite tu banyak event, you boleh masuk, start networking. Kalau dulu fizikal ada event, kena pergi Sabtu atau Ahad ke. Market myself lah. Okay, alright, thank you Mahfuz. Thank you. Kita pergi kepada panel kita yang ketiga, Akid. Okay, so basically soalan dia sama je, memperkenalkan diri anda, apa peranan anda dalam organisasi? Okay, sorry boleh sekejap tak soalan sebab tadi ada connection sikit. Boleh Akid perkenalkan diri dan juga apa peranan dalam organisasi sekarang lah, tugas anda lah. Oh, okay. Soalan yang sama lah macam aku tadi kan. Okay, saya kenalkan diri. Jawapannya lah kan. Okay, saya kenalkan diri saya sikit banyak. So saya UniKL alumni. Saya belajar di UniKL Diploma in Multimedia and then saya sambung degree dalam course yang sama. So after grad tu saya terus intern dan kerja di company yang sama. So company tu fokus pada creative agency lah. Saya banyak buat design dengan join film production. And then barulah saya masuk ke blog.
after saya dah dekat setahun dekat creative agency tu tau. So and then saya masuk Kublok. Okay, role saya dekat Kublok ni sebagai multimedia designer. Okay, bila cakap pasal multimedia ni dia merangkumi banyak benda tau. Saya bukan setakat buat design, tapi saya ada buat product shooting, saya ada buat video shoot, banyak lah. Ada juga handle sikit banyak website untuk lah. And then so okay, just nak share sikit lah dekat Kublok ni. Biasanya dalam 2 ke 3 bulan kita akan ada keluaran air baru tau. Setiap 2-3 bulan ada keluar air baru. So biasanya dalam 2-3 bulan tu saya memang akan busy lah untuk prepare konsep design. Saya yang akan prepare konsep design. Saya akan present dekat our CEO, Kublok CEO, and then marketing manager untuk diorang punya review, approval apa semua lah. And then once the concept design approved by management, so barulah saya akan start prepare all marketing collaterals, macam benda basic lah, macam flyers, banting, and then menu TV, social media posting pun saya design sendiri. And untuk selain daripada marketing collateral tu, saya ada buat macam signage design, signage untuk new outlet. So kadang ada juga get involved dengan interior designer untuk buat layout plan. And then other than that, macam saya kata tadi, saya ada buat video shoot. So setiap air baru tu, saya akan buat video shooting, akan prepare lah all the mood board, storyboard, and then shoot. Saya juga yang akan edit. Selain tu, saya cover video untuk marketing event. Kalau macam ada event kan dekat mana ke, dekat utara ke, Pantai Timur ke atau KL ke, saya akan turun shoot all the event, dia punya situasi apa semua, and then edit. So basically semua yang berkaitan dengan multimedia ni saya lah yang buat dekat Kublok Malaysia tu. So itu saja. Puaslah minum air Kublok puas sangat. Alright. Okay, so okay, sama je soalan yang kedua ni. Kenapa pilih bidang multimedia ni? In the first place, okay. SPM tu kan, kenapa pilih multimedia? Okay, ramai orang tanya saya tau soalan ni. So dia start, biasalah benda ni dia start daripada kecil lah. Saya perasan semasa saya kecil saya suka lukis karakter kartun tau. Macam saya ada favourite Dragon Ball lah, saya suka lukis. Lepas tu saya suka buat typography design, macam contoh-contoh kat buku, buat tulisan cantik-cantik. Itu masa kecil lah. And then start form 3, kata 3, saya dah explore adopt Photoshop lah. Saya explore design. Masa tu pakai laptop ayah lah kan. Install set senyap, and then explore lah. So start umur 16 tahun pula, saya explore HTML code. Masa tu zaman-zaman MySpace. So main coding, Google, study kat YouTube apa semua. Form 5, saya explore video dengan foto pula. So daripada situ, saya rasa saya ni orang yang suka benda-benda kreatif tau. So saya decide untuk sambung multimedia lah. Tapi actually sebelum tu mula-mula saya macam aku nak sambung graphic designer lah. Tapi bila saya fikir, saya buat research sikit kan pasal graphic design, dia macam not too wide tau. Not too wide kalau saya ambil specific graphic design. So saya jumpalah multimedia ni sebab dulu saya belajar IT masa SPM, jadi saya tahu sedikit sebanyak pasal multimedia. So start form 5 tu lah saya rasa saya nak masuk multimedia sebab multimedia banyak benda saya boleh belajar. Saya boleh belajar design, saya boleh belajar foto, video, buat website, main codes, and then animation sikit. Tapi untuk expertise saya sekarang more to design, foto, video lah. Kalau codes tu saya pass kepada Mahfuz lah untuk buat. Saya kurang sikit coding. Tapi boleh lah sikit sebanyak. So pada saya multimedia ni dia sangat dia ada peluang yang besar tau. Sebab selain kita boleh kerja dekat company-company yang ada creative department ataupun creative agency, at the same time kita boleh buat side income as a freelancer kan untuk multimedia ni. So mungkin in future tak tahu kalau ada
kreatif agency sendiri kan, insyaAllah. And then paling penting lah, pada saya paling penting kita kena buat apa yang kita minat lah. Paling penting lah tu. So kalau minat, insyaAllah apa yang kita buat tu, kita usaha semua boleh jadilah orang kata, insyaAllah. So itulah kenapa saya pilih jalan multimedia ni. Okay, soalan terakhir. Okay, sama macam Mas Pus tadi. Macam mana Akid menonjolkan diri lah, menonjolkan diri dalam industri kreatif ni? Okay, tadi saya perasan point Mahfuz tau. Saya suka point dia yang pertama tu sebab benda tu memang saya buat. Kita nak orang nampak kita ni sebenarnya bukan dalam bila kita dah masuk dalam industri, tapi daripada setiap kita belajar lagi. Daripada setiap kita belajar, kita kena create networking, kita kena be friendly dengan lecturer-lecturer, dengan kawan-kawan. So, kita friendly lah dengan semua orang, especially dengan creative person kan. And then lepas tu kita get package of skill lah. Package of skill tu skill macam skill lah, skill kreatif ni apa, banyak terlalu meluas kan. And then bila kita dah ada skill tu, kita build up kita punya portfolio. Hasil kerja kita tu kita build up, and then at the same time kita banyaklah kena buat research, study, follow the current trend, kita keep explore and practice. Lepas tu lagi satu, saya untuk macam mana saya nak cakap, kita kalau setiap kerja atau task yang kita dapat tu buat yang terbaik lah, buat yang terbaik. So bila kita buat yang terbaik untuk setiap kerja-kerja kita tu, insyaAllah orang akan nampak hasil tu, hasil yang terbaik insyaAllah. So itulah benda ni semua, list-list yang saya cakap ni, dia memang memberi peluang yang sangat baik lah untuk kita develop kita punya practical, lepas tu kita punya professional skill, and then dia secara tak langsung dia akan buat industri trust dan nampak kita punya kemampuan dengan kemahiran kita. Okay, alright. Terima kasih. Okay, thank you all for the interesting feedback. Okay, so let us take a short break. We will be back after this video. And his friends provide if in Sarawak, which is a part of Malaysia, shifting to the age of modernization. Japanese bodies have been dragged forward and have lost their. My name is Jabu. Hi, hi. My name is Kunal. I am Josh. Ada, Anjal. Siapa nama kita? Apa kau bertanya? Okay, kita kembali lagi. Okay, video tersebut merupakan salah satu contoh final year project yang dihasilkan oleh pelajar BIMD yang bertajuk Mobile Game Heritage of Sarawak. Okay, so itu adalah merupakan salah satu contoh final year project yang dihasilkan. Kita ada banyak lagi kategori projek yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar kita. Okay, so now let us proceed with the next round. Okay, soalan ini ditujukan kepada Madam Zuriani. Okay, so kalau kita lihat di industri terdapat ramai creative designer. Okay, jadi bagaimanakah UniKL MIIT menyediakan para pelajar untuk kerjaya mereka di dalam bidang kreatif multimedia ni? Okay, so basically kita nak macam mana how we groom the graduates lah kan, ataupun the pelajar-pelajar tu untuk mendapatkan untuk sebagai preparation for them untuk bekerja. So firstly masa final project pun lagi kita dah start buat masa final year lah, kita dah start masukkan student to join the competition. So there's a lots of competition yang diorang dapat join.
And lagi selain daripada itu, kita ada juga professional certificate, especially untuk Adobe. So semua umum tahu yang multimedia ni kita ada Adobe, student akan belajar Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator and so on. So Adobe certified, professional certified ni one of the program yang kita tawarkan yang untuk student ambil exam tu, and then dia akan jadi expertise lah. Dia dapat satu certificate as a visual design expertise, video design expertise and also web design expertise. So dalam masa yang sama dia dapat cantikkan lagi lah dia CV, okay, especially dalam bidang graphics and design ni. And then beside than that, currently UniKL pun tengah, UniKL MIT sedang dalam proses mendapatkan accreditation MBOD, which is this is accredited professional bodies, which is bila dah habis tu student dapat peluang untuk jadi graduate technologist lah basically. MBOD accreditation is the professional bodies yang accredit our program lah, basically the BIMD program. Okay, selain daripada tu untuk sebagai preparation, macam tadi Akid pun ada sebut, student boleh start buat part-time job. Okay, even masa tengah belajar pun dia kan. Okay, sebagai student multimedia yang kreatif ni, dia boleh expose their self to the world. Especially kalau social media kan ni memang semua orang boleh tengok kan. So diorang ada chance untuk jual dia punya produk, dia punya artwork. Contoh macam dia ada vector artwork ke, design ke, so boleh jual. Kita ada free pick, ada creative market, 123 RF, and then kalau nak jual foto online pun boleh, Shutterstock 2020. So semua tu adalah salah satu persediaan untuk pelajar standby kan mereka untuk bekerja in future. So basically they can prepare themselves, okay, and also mencantikkan lagi dia punya CV lah, okay, dalam even though dia tak start kerja lagi tapi dia dah ada part time job at the same time, okay, masa belajar. Sebab saya tahu that multimedia student ni memang semua kreatif, okay, so diorang memang selagi diorang ni passion into certain thing, macam tu design thing diorang akan buat, and then try to sell dia punya artwork ke untuk dapatkan, selain daripada dapatkan again knowledge, dapat ni lah extra income at the same time. Tak kerja lagi tapi dia dah ada masa belajar, dah some part time job dan dapat income at the same time. Itulah salah satu cara yang mungkin kita boleh expose the student. Okay. Maknanya student ni kena ada portfolio tersendirilah, mengumpul portfolio dari zaman belajar sampailah graduate, supaya nanti untuk mencari kerja tu lebih mudah, Alright. So seperti kita tahu UniKL ni merupakan high TVET university, yang mana kita fokus kepada 60%, 60% hands on, lebih kepada praktikal lah. Okay. So jadi saya rasa banyak setiap academician ada dia punya own strength yang dan menggunakan dia strength in the industry. So what do you believe is your strength and your contribution in the industry? Okay, so kalau nak tanya pasal saya punya strength lah, actually semua lecturer kalau tengok dekat Creative Multimedia and Animation punya section ni, masing-masing ada their own strength lah. Sebab kita ada very broad kind of career masing-masing, setiap seorang ada their own skills. So kalau saya, I'm more into graphics, art and design, creative field lah. So before this saya pernah jadi creative director untuk one of the publishing company magazine, okay, local magazine. So as advisor juga, di mana saya advise the team untuk dalam in term of design, in term of layout, photography and so. And selain tu saya juga currently as one of the co-founder
untuk home decor company. So which is kindly, I know that semua orang duduk kat rumah kan, and then tengah mood nak dekor-dekor rumah. So kita come up with the produk-produk yang interesting product and which is in trend. Okay, maksudnya dia currently ramai yang minat minimal design, Scandinavian design, lepas tu so that kind of design tu kita try to bawa masuk dan jual, dan that's one of my current project lah yang maybe regarding to industry. Okay, so hopefully that's one of my way to contribute my skill. Okay, design skill selain daripada mengajar lah, saya pun dapat share my knowledge, experience dengan community juga. Okay, thank you, Madam Zuryani. Okay, so next I will proceed with Mr. Mahfuz. Yeah. Okay, saya rasa audience di luar sana ingin tahu memandangkan anda seorang chief artisan. Okay, so if you are looking for a candidate sebagai your staff, apakah kriteria yang ataupun ciri-ciri yang you akan look into lah? Okay, menarik juga soalan tu. So dalam lebih kurang 10 tahun banyak agak dah interview, even masa belajar dekat UniKL dulu, masa internship pun saya interview orang. Internship ni saya interview orang untuk cari orang masuk bekerja. So bila orang tu dah masuk, dia kata, oh Mahfuz ni intern rupanya. So intern ni interview saya dulu kan. So daripada zaman UniKL lagi saya dah belajar banyak benda lah sampailah ke sekarang. That's share sikit lah pengalaman kan. So sehingga sekarang kalau saya ingin mencari candidates, so dalam 2-3 tahun ni hampir 7 orang kami dah recruit. Mostly project basis lah. Even the project basis pun is a candidate kan. So first saya rasa saya bagi kepada tiga perkara lah. So first thing is creative thinking. So since kita dalam industri kreatif, so is kreatif kan. So kreatif tu taklah kreatif on design, is creative thinking. So if you have a creative thinking, whatever task you can do wisely kan. So you boleh fikir kreatif on other way, on other side to solve the problem. So in term of creative thinking ni, of course saya mencari orang yang suka terima cabaran. So even interview pun saya selalunya akan test. And even dia bagi screenshot pun saya akan tanya sikit-sikit. So kalau dia boleh jawab, there's a good candidate jugalah kan. So satu lagi, bila dah serap, even though masa interview pun kita try to kritik lah on the certain scenario ke, on certain use case ke. So kita tengok juga candidate ini dia boleh nampak tak on the positive way or the good side in the bad situation. So if that candidate ada thinking yang macam tu, then saya akan ambil juga. So macam saya cakap tadi, UniKL mostly 60% of the hands-on kan. So on the second point, I mencari yang technical thinking. So technical thinking ni mostly dia boleh bekerja, dia nak action lah, more kepada action instead of cakap je kan. So dia action oriented lah. So dia boleh cakap dan dia boleh bekerja juga instead of dia cakap saja. So even masa interview pun kita boleh tahu dia on the which criteria lah in term of kita masa cakap, masa test. So yang last thing, of course, entrepreneurship mindset. So luckily, MARA and UniKL, anak syarikat MARA memang ada menekankan entrepreneurship punya courses. So, ianya membantu dari segi saya punya environment lah kan. So, mostly kepada public, mostly kepada end user. So, bila candidate tu ada entrepreneurship mindset, so dia boleh ada self punya direction, of course dia ada punya resourceful. So that kind of attribute yang boleh membuatkan lagi membantu company-company untuk grow. Kan macam si Akid cakap tadi lah kan. So kalau dia shoot video, in terms of dia
do the job sahaja untuk okay, that job I settle. Kalau dia boleh improvekan lagi, okay boss, I have another idea to make this video will be more sales, something like that lah kan. So maybe that kind of thinking jugalah is a best way untuk cari candidate lah. So creative thinking, technical thinking, entrepreneurship, mindset. So that's the 3 point lah. Okay. So nampaknya macam dah menjawab soalan kedua saya juga. Sebab soalan kedua saya nak tanya adakah sebarang nasihat kepada graduate on boleh cakap lagi. Tanya je, saya akan jawab. Apa kualiti yang graduate ni perlu ada lah untuk menjadikan diorang ni bold, bold dan boleh maknanya future employer tu nampak diorang punya potensi tu. Okay, dia ada kaitan juga ada tadi. Macam yang kita cakap tadi, buat portfolio kan. So macam Madam Zuni cakap tadi, kena portfolio juga to sell whatever design vector kat market kan. So that kind of thing lah. So that more on the action part. So on the soft skill part pun penting juga. That's one of the quality graduate lah. So maksud saya, dia kena improvekan public relation ataupun public speaking kan. Selalunya orang teknikal ni bila nak cakap, dia cakap more teknikal saja kan. So saya rasa kalau dia boleh bercakap in term of to convince, to negotiation with the boss ke, with the client ke kan. So campur dengan technical skill dia yang power, it's good lah. So satu lagi, graduate perlu, bukan perlulah, nak kata perlu tak perlu tapi optional, kalau ada bagus, certificate. Like macam UniKL dia ada kan Adobe certificate. So macam kat industri, of course lah Adobe leading the software part kan. So macam Figma, in term of UI UX part, certificate, Google ada offer that certificate, candidate boleh ambil on that more my industry lah in term of UI UX. So in term of AWS certificate, in term of networking, in term of design pun, that's the things yang kalau ada, ia yang membantu dan mencetakkan resume juga. So one last thing, kena belajar macam mana dalam masa 30 saat untuk impresskan you punya boss. Itu lah. Okay, terima kasih Mr. Mahfuz. Okay, so coming back to Mr. Akid. Okay, so as a multimedia designer, apakah kualiti ataupun skill yang you rasa perlu ada pada future designer? Okay, untuk menjawab soalan tu tadi aku cakap dalam 2-3 tahun dia dah interview 7 orang agak ramai tu. Sebab saya baru seorang je saya interview orang. Jauh beza tu Okay, atau kalau pada saya untuk saya tengok apa yang ada dekat future designer, saya harapkan dia ada 3 benda ni jugalah. Yang pertama dia mestilah ada passion dalam creativity. So tadi Mahfuz kata perlu ada creative thinking. So kalau pada saya pula kita perlu ada passion. Kita ada passion dalam benda yang kaitan dengan kreatif ni lah. Kita kena tahu satu benda yang kalau kita takkan berada dalam industri kreatif kalau kita tak minat tahu benda tu. Kita tak ada rasa minat. So kita pun takkan pergi jauh kalau kita tak minat suatu benda yang art atau design atau kita tak ada interest pada creativity. So that's why pada saya passion in kreatif tu sangat penting lah. So and then the second one is good communication skill. So kenapa pada saya communication skill ni penting? Sebab kita dalam bidang kreatif ni kita akan present our ideas tau. Kita akan present our ideas ataupun maybe kita nak kasih orang faham apa yang kita cuba sampaikan dengan ideas kreatif kita tu. So banyak, dia bukan setakat dalam kerja, masa belajar pun sama. Masa belajar memang kita kena selalu bercakap dengan lecturer apa semua, bertanya. So skill communication ni memang sangat penting lah. Sampailah kita kerja, kita akan join meeting dengan manager, dengan CEO untuk brief kita punya artwork kan.
So memang sangat penting lah. And then yang ketiga, for sure software skill. So kalau future designer tu tak ada software skill, macam mana dia nak buat kerja kan, betul tak? So itulah yang paling penting. Sekarang kalau dalam kategori design, software yang agak terkenal is Photoshop dengan Illustrator kan. So at least candidates tu kenalah mahir dalam salah satu software. Atau lagi better, dua software lah dia orang mahir. Itu untuk design. Untuk skill macam video editing ke, so kena mahir lah software Premiere, After Effects ke, Final Cut Pro. And then kalau dah lebih mahir, teruskan explore software-software lain yang lebih pada spesifik lah. Banyak sebenarnya software-software ni, kalau kita Google ke apa kan, terlalu banyak software untuk buat colouring pun, contoh color grading kan. Semua ada software dia. So just terus explore lah. Kalau rasa dah main satu ni, explore. So itulah tiga tu, passion, creativity, good communication skill, and then software skill. Itu saja yang pada saya perlu ada pada future designer. Right, okay. So soalan yang kedua, daripada your own experience, do you agree that dalam design field ni, learning tu is a lifelong process? Yes, saya sangat setuju. Memang belajar especially dalam design, dalam bidang design atau multimedia ni, dia memang memerlukan tempoh yang sangat lama lah. Okay? Sebab kita sekarang dalam dunia teknologi digital era kan, yang semua benda tu cepat tau update dengan latest version, dia follow current trends pula. So kita pula kena aware satu benda kita kena aware yang apa knowledge atau skill untuk kita mahir memang ambil masa yang sangat lama. So kita tak boleh expect macam in short period kita dah boleh mahir semua benda, tak. So especially design field lah. Saya bagi contoh lah, saya ingat balik masa tahun 2010 saya explore Photoshop, masa tu version CS3. So sekarang 2021 dah version CC 2021. Dalam masa 11 tahun tu dia dah update 7-8 version tau kat sebelah saya. Jadi kat situlah kita ni sebenarnya takkan pernah habis belajar pun, sebab teknologi ni sentiasa update. Jadi dia memang perlukan masa yang sangat banyak lah. Bila kita dah mahir suatu software ni, skill ni, tiba-tiba kita kena explore benda baru. Sebab apa? Dah ada teknologi baru kan. Betul. So sama juga macam teknologi lain, laptop, PC, kamera, tablet, yang memang itu yang diperlukan dalam bidang kreatif tu kan. Semuanya teknologi. Sebab sekarang kan zaman digital, zaman teknologi. And then to be honest, saya pun sampai sekarang masih belajar benda baru. So benda baru banyak lah saya belajar. Benda ni untuk improve saya punya practical skill. And then macam contoh kalau saya dapat new task dekat company, saya dapat new task ataupun saya ada freelance job ke. So kalau benda tu macam saya kurang mahir, saya take it as a challenge. And then saya start lah study dekat YouTube, dekat mana-mana sources yang lain. Sebab belajar memang takkan pernah habis lah. Setiap masa akan ada benda baru yang kita perlu belajar untuk kita practice kita punya skill, and then kita punya creativity dalam diri. So design field ni atau multimedia field ni memang akan masa yang sangat lama lah actually untuk kita mahir dalam satu skill kan. Tapi pada saya just keep explore and gain more knowledge as much as possible. Itu sajalah. Okay, thank you Mr. Akid. Okay, now it's time for another interval. Please stay tuned because we'll be back. Hello, Assalamualaikum. I'm Shazina Zaki, currently working as UI/UX designer at this company in South Korea. I used to study in UniKL MIIT for my bachelor degree in interactive multimedia design.
sekali lagi. Okey, video yang kita lihat sebentar tadi merupakan video alumni BIMD Syazwani yang bekerja sebagai seorang UI UX designer di sebuah syarikat bernama company di Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Right? Okay, so welcome back to the final session of our webinar for today, Be Bold in Creative Industry. Okay, we go to the last round, to our first panel, Madam Zuliani. Okay, boleh tak concludekan apa ataupun bolehkah bagi personal advice kepada graduan dalam bidang multimedia ni lah macam mana untuk mereka menonjolkan diri, be bold in the creative field. Okay, saya rasa banyak poin yang dah disebut oleh panel-panel kita tadi dan it's very interesting semuanya. Tapi kalau kita concludekan, kita nampak benda tu yang sama lah, which is the first thing that you need to have, graduates ataupun even pelajar-pelajar current students pun kena ada passion. That's the first thing that you need to have. Okay, and then make sure, passion maksudnya minat kan sakit. Okay, make sure you are in right track. Okay, pertama sekali make sure you are in right track. Kalau awak bukan in right track, you're not going to you takkan dedicate you punya passion tu pada you punya field. So yang saya boleh advise tadi ada Mahfuz pun ada sebut pasal how to you need to invest yourself. Okay, maksudnya invest yourself meaning that you need to join any training ke, certificate ke, master skill, sekarang semua online kan. So you boleh join that kind of skill ataupun that kind of training walaupun you punya bosses or company tak hire you, tak request you to join, you sendiri sebab kita nak upgrade ourselves, you need to upgrade yourself. Okay, bukan company tu yang kena minta you, okay you pergi sini barulah you nak pergi. Kadang-kadang bila kita terpaksa pergi, kita dah jadi macam tak ikhlas lah. You join the training jadi tak ikhlas. So it must be from your own self lah. Invest your own self sebab itu untuk diri awak. Bila ada opportunities lagi besar, mungkin you boleh go to another company sebab you dah ada this kind of skill. So benda tu is very penting, okay, master skill. And then lagi satu is about communication. Yes, it's very important because untuk buat design you need to know the rationale behind the design. Okay, not only like design and then you rasa oh cantik lah, seronok lah tengok design ni because kena dengan jiwa awak, but it's actually you need to know the rationale behind the design and then you need to know how to communicate with the client, which is sebab itulah kita ajar teori juga. Kalau tadi kita ada 60% hands-on, BIMD ada 60% hands-on and then another 40% tu more to theory. Which is the teori itulah kita ajar student pasal the rationale behind the design and then the principle of design and so on. So masa itulah you are belajar. Okay, and not only like design saja suka-suka awak and then rasa macam mata tu sedap, mata memandang and then you just claim you as a designer. No, you need to know sedikit sebanyak sebab benda tu akan it's very important for you to communicate dengan klien nanti, nak explain kat klien kan. And then also in terms of the colours ke, layout ke, typography tu semua penting dalam design. Okay, and last thing that I think you need to share your work to dekat platform-platform yang sesuai lah. You need to document your work daripada awal sekali lah. Even my student also, I punya student, I just message 2-3 diorang pun saya dah minta diorang create one Instagram untuk artwork, letak artwork diorang. Bagi markah juga, kalau tak bagi markah memang diorang takkan buat. So bila dah ada that platform, diorang akan upload so that bila sampai akhir semester ataupun bila tahun akhir, diorang dah ada satu platform ataupun satu portfolio yang akan kumpulkan semua artwork diorang. So social media sekarang ni semua dekat hujung jari awak. Okay, so you guys need to tahulah
menggunakan opportunities yang ada tu. Okay, kalau dulu nak cerita zaman saya dulu, maaf aku tak ada cerita juga zaman dia belajar dulu. Saya dulu nak cari gambar-gambar ni saya belajar UUM dulu. Okay, pergi Changlun cari CD, beli CD tu. Okay, stock image, barulah boleh buat design. Okay, you all ni dah semua everything dekat hujung jari saja. Type je Google je, berlambak beribu-ribu gambar ataupun design. Contoh design pun ada lots contoh design yang boleh bukan copy, jadikan dia as inspiration ya. Okay, and then that is one of the thing that you need to to know lah untuk gain macam nak jadi bold in design. Kena tahu. Okay, make sure you are in right track. Tu pun paling penting lah. Barulah boleh focus more. I think that's all untuk my advice. Okay, thank you Madam Zuraini. Okay. Okay, soalan yang terakhir ni ditujukan kepada kedua-dua panel lah. Soalan yang sama untuk kedua-dua panel. Okay, sebagai alumni, okay, apakah knowledge dan experience yang you dah gain during you punya varsity years yang banyak contribute kepada career sekarang? Okay, kita mulakan dengan Mahfuz dululah. Oi, ingatkan Akid tadi. Okay. So kita kat screen sekarang ada 3 orang lah kan. Okay, so soalan tu ditujukan kepada saya. So bagaimana dengan pengalaman, dengan ilmu boleh improve your punya career now lah kan. Itu yang saya faham lah. So dengan pengalaman, dengan ilmu yang saya ada sepanjang saya di industri, ianya membantu banyak kerja-kerja saya sekarang dan hopefully moving forward. So ada beberapa point kat sini, dengan ada ilmu, dengan ada experience, ianya telah improvekan workflow saya. So sebagai contoh, you nak buat program kan. So dulu mungkin program saya type satu. So every year, every week, every month you write a code. So what if you build atau you buat satu yang boleh automate? So mungkin lagi advance pakai niat je dah ada kan. So tak boleh lah kot mungkin yang tu kan. So mungkin certain type 2-3 word je dah keluar siap. So at least time tu kita pendekkan lah untuk completekan the task, the project. So itu yang cakap tadi improve my workflow. So automate your work lah kan. Macam cakap tadi buat code. Kita belajar code. So kita buat code untuk code tu buatkan untuk kita balik. So that kind of thing lah. Yang dah membuatkan saya sehingga sekarang kalau ada task ke ada projek, saya pakai benda yang saya dah buat kan, instead of tarik balik apa balik kan. So dari segi projek pula, kalau kita selalunya boleh deliver dalam 2 minggu dengan adanya improve workflow, automation, so mungkin mempercepatkan lagi kita go live lah dari projek kan, maybe seminggu, maybe 2 hari. So dengan 2 hari kita boleh claim payment. So that's my punya industri lah kan. So satu lagi dengan pengalaman juga, kita dah biasa dengan projek, kita dah biasa dengan orang, kita dah biasa dengan all the mostly use cases lah dekat luar sana. So kita dah boleh predict, okay mungkin projek ni akan macam ni. So mungkin projek ni akan macam ni. So that membantu juga kalau ada projek baru, kita tengok requirement, kita tengok orang macam ni, dengan data-data yang kita dah ada based on pengalaman, kita boleh buat prediction juga. Okay, mungkin ini macam ni, mungkin ini macam ni. So dia mempengaruhi dan mengubah saya berfikir untuk menyelesaikan satu masalah. So that's yang banyak bantu sehingga sekarang. Okay, so serahkan kepada Akid. Apakah knowledge yang anda dapat masa di universiti dulu yang membantu banyak dalam kerjaya? Okay, this banyak sebenarnya lah kalau nak cerita knowledge, experience, tapi kita pendekkan lah. So macam dari segi experience yang saya perasan daripada obvious yang saya perasan lah daripada saya belajar sampai sekarang dari segi contohnya dari segi management lah. Dan dia memang banyak improve lah dalam bidang ni kan. Kerja untuk buat satu benda tu, kerja kreatif tu bukan masa yang sekejap dan lama. Jadi
Kalau kita tak akan terima 1 task, 2 task, kita akan terima task yang banyak. So dia macam belajarlah dulu, kita akan dapat banyak assignment kan, sebab 60% off kan. So banyak kita dapat. So macam mana kita handle masa kita, kerja kita kan, kat situ kan. So dekat situlah saya applykan zaman saya kerja ni kan, memang sangat bantulah. Kita manage kita punya time, kita manage kita punya WIP, work progress kita, untuk kita completekan semua dalam within the timeline given lah, yang dah ditetapkan oleh siapa, klien ke ataupun bos kita ke. So dia memang sangat bantulah. And then yang kedua yang banyak bantu juga, apa yang saya experience daripada zaman belajar, kerja, apa semua, it's about teamwork lah pada saya. So dalam bidang kreatif ni, kalau teamwork tu pada saya sangat penting. Kenapa dia penting sebab dia macam ni, okay, bila kita kerja secara offline, kita akan brainstorm and then the ideas tu kita brainstorm together tau. And then dia buat kita nak push harder, dan kita tak limit ourselves. Kita tukar-tukar pendapat, perspektif. Kita masing-masing tu ada knowledge masing-masing, ada skill masing-masing. So bila kerja dalam satu team ni, dia memang orang kata, boleh kata apa yang kita nak capai tu insyaAllah boleh capai. Itu saya pegang satu quotes tau. Actually satu quotes ni saya pegang ni masa ada satu event dekat UniKL buat tau. So memang sampai sekarang saya pegang quote tu. Teamwork makes the dream work. Saya tak tahu itu quote tu siapa yang create, from Google ke atau UniKL staff ke, UniKL student, saya tak tahu. Tapi benda tu memang bagi impact pada saya. So saya selalu berpegang kalau saya ada teamwork, memang it will make the dream work lah, apa yang kita nak tu. And then yang ketiga, macam aku cakap juga, apa tu, alamak lupa dah tadi aku cakap tadi point tu. Yang ada tadi dah ingat dah. Lepas tu ada tadi tu. Sebab point saya nak cakap dia tu sama tadi. Yang ketiga prediction. Pasal prediction. Yes. Macam contohlah dekat universiti kita dah experience tau macam mana, contoh kita shoot filem ke, ada video production atau nak buat design, kita dah tahu flow dulu zaman belajar tau. Jadi bila kita nak applykan masa kita kerja ni, dia jadi smooth sebab kita dah ada experience tu. Kita dah tahu apa yang perlu kita buat, apa yang kita tak perlu buat, and then dia make kan kita punya kerja tu smooth lah. So itu yang membantu lah daripada apa yang boleh saya dapat, experience saya ada. So dia memang banyak bantu dalam career saya sekarang. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Amit. Alright, okay, so ladies and gentlemen, we have come to the end of the webinar for today. I would like to thank all our panel, Madam Zuriani Abdul Ghani, Mr. Muhammad Mahfuz Idris, and also Mr. Muhammad Zulakid Azadin. Okay. Thank you for joining us this afternoon. It has been a fruitful discussion and I'm sure that the viewers has benefited a lot from this session. For more details on interactive multimedia design, come and be part of our global family at University Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology, UniKL MIT, for our September intake. Kindly visit our website www.unikl.edu.my or follow us on our social media. Facebook, University Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology, Instagram, UniKL MIT. Till we meet again, I am Roslina Wati Jaafar signing off for the time being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day ahead. Thank you for watching.
Jack it up.